एक देश एक निर्वाचन सरकार एवं उद्यम करुछंती। उभय लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन एक समय होगापा से प्रस्तावना रही। ताहले ए संवैधानिक संशोधन केवल 2034 मसीह ही लागू हो पारिबो। एक देश एक निर्वाचन देश पाई गोटे नुआ वितर्क निश्चिंत भाव में तैयारी करिछि, किंतु यह गोटे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइज लॉ गोटे पॉलिटिकल एक्टिविटी जेकोसी गोटे राजनीतिक दल आसिले गोटे नुआ कथा आमे देखा पाऊ। 1952 जेतेबेले इलेक्शन करा जायतिला सेतेबेले देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा एपरिकी परवर्ती स्तर में विधानसभा निर्वाचन गोटे समय करा जायतिला एवं ता परवर्ती अवस्था मध्य जो कमिटर रिपोर्ट को आखि आगे रखी यही निर्वाचन प्रक्रिया को आमे आपणईलु सेठी हूँ 1932 मसीहार फ्रांचाइज कमिटर रिपोर्ट। एक देश एक निर्वाचन यही प्रसंगटी होछि उभय लोकसभा विधानसभा पंचायत एवं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निर्वाचन गोटे समय अनुष्ठित हेबा पाइका सरकार एवं उद्यम करुछंती। एथिपाई संविधान रो 129तम संशोधन सरकार आनिबा को चाहुचंती, जहार फलस्वरूप कि प्रथम पर्यायर सरकार चेष्टा करुछंती जे किभली भाबरे विधानसभा एवं लोकसभार निर्वाचन गोटे समय अनुष्ठित हब। देश स्वाधीन होगा परठारु 400टी निर्वाचन अनुष्ठित होइछि। एई 400टी निर्वाचन उभय लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन ही पर्यायक्रमे अनुष्ठित हो आसुथिला। 1952 टू आरंभ करी 1962 पर्यंत आम देश में उभय लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन गोटे समय होउथिला। परवर्ती अवस्था भिन्न भिन्न राज्यगुड़िक निर्वाचन अलग समय अनुष्ठित होउछि, जार फलस्वरूप कि सरकार एवं उपलब्धि करिसंती जे व्ययबहुल निर्वाचन को रोकिबा लगी एपरिकी निर्वाचन कमिशन कर वीवीपैट मशीन ईवीएम तांकर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एपरिकी अनेक स्तर रे जो कर्मचारी माने सेथि लगी नियुक्ति होचंती एवं सुरक्षा व्यवस्था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आखि आगे रखी गोटे समय निर्वाचन कले एसबू को रोकी हेब एवं देश में सामाजिक अर्थनैतिक स्थिरता आसी परिबो बोली उपलब्धि करी एबे सरकार एक देश एक निर्वाचन पाई संविधान संशोधन बिल टी पार्लियामेंट रे आनिथिले एवं वर्तमान परिप्रेक्षी से बिल टी को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को आहुरी अधिक विचार विमर्श पई पठा जाइछि। एबे सरकार संविधान रे धारा 83 एवं धारा 172 रे संशोधन आणुचंती एवं गोटे नुआ धारा जहाँकि संविधान रे से माने जोड़िबा पई जाउचंती ताहा होछि 82 क धारा। सांविधानिक संशोधन पाई सरकार को संख्या गरिष्ठता जेपरिकी उभय लोकसभा एवं राज्यसभा रे जो सदस्य माने प्रेजेंट एवं भोटिंग अछंती तार 2/3 संख्या गरिष्ठतार आवश्यकता अछि एवं जो लेजिस्लेचर्स गुड़िक अछंती सेठु मध्य 50 रु ऊर्ध्व सेमानंकु संख्या गरिष्ठता आनिबाकु पड़िबो एवं एथिपाई सरकार प्रथम पर्यायर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को विचार विमर्श पाई सेमानक रिपोर्ट प्रदान करिसंती एवं ए रिपोर्ट आसीबा परे पुणी थरे ए घटना को लेकरी आलोचना चालू रहिबो। संविधान धारा 83 एवं धारा 172 अनुसार प्रत्येक राज्य रे निर्वाचन प्रति 5 वर्ष रे अनुष्ठित हबो एवं प्रति 5 वर्ष रे निर्वाचन जहाँ अनुष्ठित हुए आईन रे कोनोसी मिड टर्म इलेक्शन रो कथा लेखा नाही। वर्तमान परिप्रेक्षी जदि नुआ संविधानिक संशोधन आसे ताहले ए संविधानिक संशोधन केवल 2034 मसीह ही लागू हो पारिबो। तार कारण होची एही नियमावली जहाँ संविधानिक संशोधन आसी से अनुसार गोटे अपॉइंटेड डेट फिक्स करा जिवो, अर्थात जेतेबेले पुणी थरे संसद रे राष्ट्रपति यही बिल टी को अनुमोदन देबा परे यहाँ ही गोटे अपॉइंटेड डेट हेबो एवं से डेट
ପରେ ହିଁ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ତାହା ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସମୟରେ ହେବା ପାଇଁକା ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ପରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଯଦି ନିର୍ବାଚନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯଦି 3 ବର୍ଷରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାର ବିଧାନସଭା ତାହେଲେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତାହା କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନୂଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଇନଟି ଆସିବ ତାହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ସେ ଡେଟ୍ଟିକୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କି ଯଦି 2029 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ 2034 ମସିହାରେ ହିଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରହିବ, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ଟେନ୍ୟୁଅର ସରିନଥିବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କି ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ 10,000 ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଛି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟରେ 21ଟି ଆନେକ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ, ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ବହୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ରାୟ, ଏପରିକି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀମିତ ରହିବ। ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଜନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ବିକାଶ ଲାଗି ଏହି ଆଇନକୁ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହା ଏକ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ଲିମିଟେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେହି ନୀତିକୁ ନିଜେ ଆପଣାଉ ନାହାନ୍ତି।